اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز مالک تمہارا مالک وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الكافرون والكافرون ولا أنتم عابدون ولا أنا عبد ولا ولا يدين بسم الله الرحمن الرحيم الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر حاسد في قلبه بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إلى الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطيبنا ونبينا ونورنا ونور أعيننا وآخرنا وزاهدنا وباطننا وهادينا ومرشدنا وديمنا وديمنا وركنا رحيما ووسنا ويسرا ويسرا وعينا ومنا لسنا وسلم محمد سيد التاجين والمراجين الذين داخل لا إله والمعروف سيد العربين والجنس المقدس المحترم المطهر منور في البيت والأرض شمس الظاهر بجد سلام الربيع وذكى فرمش بدرم جميل الشيوخ الشكر الموسى بجد والكرم والله اسمه وجهه هادم والبراك مرفوع والمراج صافا صدرات المنتهى مقامه تبقسل سالم خاتم النبي شفيع مذنب النبي ربنا رحمه الله لا شريك له وعلى رفيع راجی سالک مصباح مقرب نمہ قربل ربی مسکین سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وصلات نافذنا سبق بخش محمد رب المشرقین ورب المغربین ورب المغربین جد الحسنین جد الحسنین جد الحسن والحسین ومولانا مولانا ثقلین ابی القاسم نور من نور اللہ نور من نور اللہ جل کنا بین رہی عاشق جابد علیہ رسول جمیع صالح سلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتہ العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رب الارض ورب السماء بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر من وكان عبد الراحمين وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس والله غالب على امره سيغلب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أهل المشكلات يا أهل المشكلات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي المحجات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا حاكم الحاكمين يا رحمة العالمين يا شهداء كربلاء يا نور كل بلاد هذه الدين ملائكة أنت فاضل يا الدنيا أدركني بسم الله رب العالمین خیر نہت کمالت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ بی بی پاک وزارہ انہا کی پاکیزگی کا واسطہ حضرت امام حسن حسین کی جوانی اور شہادت کا واسطہ جتنے اولیاء کرام جتنے بزرگان دین جتنے غوث جتنے قطب جتنے ولی اللہ ان کی ذات کا واسطہ رب العالمین یہ مہینہ محرم و شریف کا مہینہ کی ذات کا واسطہ رب العالمین جو ختم پاک پڑھا گیا جو ختم پاک کا انتظام کیا گیا اس کو تیری بارگاہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور رب العالمین اس کو بسلسلہ 11ویں شریف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں پیش کرتے قبول و منظور رب العالمین اس کا سال ثواب جو ہے
जितना भी वाक़या करबला हुआ उनकी रूहों के लिए साले सवाब करके रब्बुल आलमीन जिन्होंने अपने नज़र न्याज अपने जानों से नज़र न्याज दिया रब्बुल आलमीन उनकी रूहों को साले सवाब करके रब्बुल आलमीन तुझे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का वास्ता बीबी फातिमा ज़हरा की पाकीज़गी का वास्ता रब्बुल आलमीन हमारे हालों पे रहम फरमा दे रब्बुल आलमीन हमारे हालों पे करम फरमा दे हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा हमें हर उस रास्ते पे चला जो तुझे और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है रब्बुल आलमीन हमें झूठों से और झूठ बोलने की आदत से बचा रब्बुल आलमीन हमें कुफर से बचा हमारे दिलों पे जो बुग़्ज़ है उस बुग़्ज़ को मिटाकर ज़हनी दिली सुकून अता फरमा हमें और हमारे घर में रहने वालों को ज़हनी और दिली सुकून अता फरमा हमारे रिज़्क़ में जान में माल में इज़ाफ़ा फरमा चारों तरफ से गैबी मदद अता फरमा रब्बुल आलमीन दिन दुगनी रात दुनिया तरक्कियाँ अता फरमा मुनीर साहब के रिज़्क़ में जान में माल में इज़ाफ़ा फरमा इनके घर में रहने वालों को उसने अखलाक और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा इनको ताकत हिम्मत सकत अता फरमा इसी तरह तेरे नाम की न्याज देते रहे रब्बुल आलमीन सब पे अपना खसूसी करम फरमा दे तेरे पाकों की नाम की न्याज़ें बांटते रहें और न्याज़ें देते रहें रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को न देख हमारे उठे व्याधियों को देख हमसे जो भी गलतियाँ जो कोताहियाँ जो स्याहकारियाँ जानने में उनको नादान समझ के माफ़ फरमा दे रब्बुल आलमीन अहले बैत से इश्क और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा अहले बैत के इश्क और मोहब्बत में मरने की तौफीक अता फरमा अहले बैत के इश्क और मोहब्बत में जीने की तौफीक अता फरमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।